Grabe yung baha guys. Ayan guys oh. Parang dagat na guys. Ayan guys. Ayan guys. So yung ano guys. Lubog na yung school guys. Lubog na, lubog. Ha? Awayawan? Bandawan mo na dito to, no? Bandawan mo muna. Sa plastic lang yan. Kinagat natin plastic eh. Hindi oh. Nagsama ko yan. Kasi sa sabon. Bagong bubag lang yan. Pwede papasok. Okay na, ano na yung mga ano. Okay na yung kantin. Yung content.